ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شكل درود إبراهيم পড়ি اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ऐसा सरकार की बातें सुना ऐसा सरकार की बातें सुना सैयदे अबरार की बातें सुना सैयदे अबरार की बातें सुना हज़रा उस यार की बातें सुना सैयदे अबरार की बातें सुना सैयदे अबरार की बातें सुना जिसे हासिल हो सुकूने दिल मुझे जिसे हासिल हो सुकूने दिल मुझे
हाँ ज़रा उस यार की बातें सुना, 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 सईदे अबरार की बातें सुना, सईदे अबरार की बातें सुना। हम न जाने कब मदीने जाएंगे हम न जाने कब मदीने जाएंगे, तू मेरे सरकार की बातें सुना, तू मेरे सरकार की बातें सुना, हाँ ज़रा उस यार की बातें सुना, हाँ ज़रा उस यार की बातें सुना, सईदे अबरार की बातें सुना, सईदे अबरार की बातें सुना। शायद आ जाए कभी ओ ख्वाब में शायद आ जाए कभी ओ ख्वाब में, उसने की दीदार की बातें सुना, उसने की दीदार की बातें सुना, हाँ ज़रा उस यार की बातें सुना, हाँ ज़रा उस यार की बातें सुना, सईदे अबरार की बातें सुना, सईदे अबरार की बातें सुना। अल्हम्दुलिल्लाह, नूरे मदीना बालिका माद्रासार उद्योगे तृतीय बार्षिक ওয়াজ মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি সাহেব, প্রধান অতিথি সাহেব এবং ওয়াইজেনে ইকরাম, সামনে উপবিষ্ট দূর দূরান্ত থেকে আগত ইসলাম প্রিয়, ইমান প্রিয়, কোরআন প্রিয়, নবী প্রেমিক তাওহীদি জনতা, পর্দার আড়ালে মা ও বোনেরা, আমি আপনাদের সম্মুখে পবিত্র কোরআনুল কারীমের 114টি সূরার ভিতরে 103 নম্বর সূরা সূরাতুল আসর আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করেছি। আমরা যেমন পারস্পরিক দেখা সাক্ষাৎ হলে বহুদিন পরে যেমন একজনের সাথে আরেকজনের দেখা হলে বিভিন্ন পারিবারিক, সামাজিক বা নিজের মনের কথাগুলো জিজ্ঞেস করে থাকি, ঠিক তদ্রূপ সাহাবীদের জামানায় সূরাতুল আসর নাজিল হওয়ার পরে সাহাবীরা যখন একে অপরের সাথে দেখা হতো তখন সূরাতুল আসর একে অপরকে